چین کے دورے پہ جو نریندر مودی چین کے دورے پہ گئے ہیں، جس طرح چین کے صدر بھارت گئے تھے تو گجرات میں جھولا جھلایا تھا اپنی اسٹیٹ میں مودی نے چین کے صدر کو، اور چین کے صدر بھی لے گئے ہیں انہیں اپنے آبائی شہر میں، اور وہ 2000 سال پہلے کا پگوڈا دیکھا ہے اور وہاں پہ انہوں نے پرانی تاریخی نوادرات کو دیکھا ہے، تاریخی رشتے بنانے کی کوشش کی ہے، بہت پاپولر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مودی وہاں پہ. لیکن ہم بڑے بڑے مدعے ہیں، لیکن جس پہ چینی وزیر اعظم لی اور مودی اتفاق کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں مینیج کرنا چاہیے اپنے ڈفرینسز کو، اختلافات کو ہم سنبھالیں، کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، اور جو مواقع ہیں باہم تعاون کے وہ بڑھائیں. یہی ہمارے لیے بھی پیغام ہے پاکستان کے لیے کہ ہندوستان سے ہمارے اختلافات ہیں اور اس اختلافات کو رکھتے ہوئے اس پر ہماری پوزیشنز رہنی چاہیے اور ہم بات چیت کرتے رہیں، لیکن جہاں امکان بنے وہاں پہ ہم بڑھائیں. امتیاز صاحب، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ چیئرمین دی ہندو گروپ مسٹر این رام موجود ہیں. Mr. N. Ram is the leading journalist in India. But he is respected throughout South Asia. Exactly. And he has been the chairman of the first South Asia Media Commission. Welcome, Mr. Ram, to our program. What is your take on this? Don't you think there is a greater enthusiasm and there is a greater pleasantries and on this visit? We see a lot of fanfare. Yeah, I'm very happy to be on your TV channel, Imtiaz, and yes, I think this is something that Prime Minister Modi obviously likes, to be on the international stage, and his interest in and fascination with China have long been apparent. Started much before he became Prime Minister. In fact, as Chief Minister of Gujarat, he had made contacts. He spoke to me, for example, on the skills development in China, the enormous progress they've made, and said what India had to do and so on. So I think this, but then it's been very well prepared by the previous governments. As you know, the breakthrough moment came in December of 1988 with the visit of Rajiv Gandhi. That, I think, was the real breakthrough moment in India-China relations in the recent period, the recent decades, where it was decided not to make the boundary question the sole test of the relationship, if you like. By all means try to resolve that question, but go about improving relations all around, and that's exactly what happened. Every Prime Minister since then has done a bit, or quite a bit, to improve relations. And bilateral trade, that's the big test, is expected to go up to $100 billion by the end of this year, which would make China by far the leading trade partner for India. Of course, there are concerns about trade imbalance in favor of China and so on, but I think, and also cultural relations. Indian businessmen have started ventures there, and tourists go, a lot of them. So I think all that was prepared, but Modi brings to it a certain enthusiasm, as you said. Modi has announced the e-visa for Chinese nationals. That will promote great tourism between China and India. Yes, that used to be a sore point because for Chinese people, even business people, to come and work here, they got only short-term visas. So now e-visas would be for tourism, but they would also, I hope, resolve the question of longer-term visas. As we see, I have seen through various television shows and news that the border issue has taken the back seat, and the economic issues have taken the front, taken the central seat. But in Pakistan's case, we see Mr. Modi saying that this economic corridor between China and Pakistan will be passing through Kashmir of this side, and he has objected to that. Why should China and Pakistan be quarreling on economic progress or connectivity in the region? This economic corridor can be useful for India as well. For example, as we had seen in the past, the Iran-Pakistan-India gas pipeline, which is going to become now Iran-Pakistan-China pipeline. Why not it become also Iran-Pakistan-India gas pipeline? Similarly, this Silk Route can be beneficial to India as well. Why should India be raising objection? Yes, I fully agree with you, and Charles, that's exactly my perspective. And why on earth should
the Indian governments be objecting to it. I think it's partly the creation of the media. Some of the so-called security, national security specialists, I think, have a baneful influence on the whole discussion. But I fully agree with you on that that kind of partnership involving more than just two nations should take off. And Iran is very, very important. That's been a sensitive issue, and I, as a journalist, I've been advocating the best possible relations with Iran, but there have been inhibitions. There have been pressures brought on the Indian government on that. But now I think they should wipe the slate clean and start out, and I fully agree with you on this question. Why not India and Pakistan adopt the Sino-Indian model, that keeping the differences, managing the differences, while not losing any opportunity for cooperation? Yes, that should be a very good model, and some of us have been advocating it, because you take, the outstanding issues, you take them seriously and try to resolve it. Actually, this formulation, Imtiaz, came from, I remember, from Deng Xiaoping in February of 1979, when then External Affairs Minister Vajpayee went. And he said the same thing. Let us by all means try to resolve this question, the boundary question, but if you cannot, put it to the side, he said, and let's go about improving relations all round. And that's, I think, that's what happened after 1988 between India and China. And I think that's the model for the Indo-Pakistan relationship to adopt and pursue. I fully agree with that as well. Thank you, Ram, for joining us in this program. Thank you very much. इंडिया साहब, अभी मिस्टर एन राम ने काफ़ी सच्ची और खरी खरी बातें की हैं। ये उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं और किसी से लाई नहीं लेते और किसी से दबते भी नहीं हैं। इनका अखबार हिंदुस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड अखबार है, जिसका एहतराम किया जाता है। खुद राम की बहुत इज्जत है। राम ने ये कहा है कि ये बहुत हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान ये एक नया मॉडल हुआ कि इख्तलाफात या बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बावजूद अपने मामलात जहाँ पे हम ताउन कर सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकते हैं, मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं एक दूसरे से, ये मॉडल डेवलप हुआ। और ये डिंग शाओपिंग के ज़माने से और राजीव गांधी के ज़माने से ये बात शुरू हुई, जो अब ज़्यादा इसे बिल्ड कर रहे हैं मोदी भी और वज़ीर आज़म ली और चीनी सदर। ये वो बात मेरी उनसे चल रही थी कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मॉडल है। और चीनी ये बार बार कह चुके हैं, वज़ीर आज़म ली ने चीन के जब वज़ीर आज़म हैं, जब वो दिल्ली के दौरे पे गए तो उन्होंने कहा कि ये साइनो इंडियन मॉडल जो है ये पूरे खित्ते के लिए एक अच्छा मॉडल है। बिल्कुल कि हमारे जैसे कश्मीर पे इख्तलाफ हैं, सियाचिन पे या दूसरे इख्तलाफात हैं, उसे हम संजीदगी से उस पर बातचीत करें, उन्हें हल करने की कोशिश करते रहें, लेकिन जो मौके मिलते हैं ताउन के जिस तरह चीन के और इंडिया के मॉडल में है वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब 100 अरब डॉलर की तिजारत होने जा रही है इंडिया और चाइना के दरमियान। 60 अरब डॉलर की बरामदात करता है एक्सपोर्ट्स चाइना इंडिया को, और इंडिया की कुल 12 डॉलर की हैं। 48 अरब डॉलर का नुकसान इंडिया को हो रहा है इस वक्त, लेकिन तिजारत फिर भी हो रही है, कारोबार फिर भी हो रहा है। दूसरी बात मैंने उनसे की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान जब हिंदुस्तान की तरक्की की कोशिश करता है तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ आग लग जाती है। चाहे जब पाकिस्तान कोई अच्छी तरफ बढ़ रहा होता है तो हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ शुरू हो जाता है। अभी जैसे इस दौरे में हुआ कि जाके मोदी ने कहा कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, माशी राहदारी बन रही है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ग्वादर तक जाएगी, ये कश्मीर से गुजर के जा रही है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यहाँ से फौजें आ जाएंगी चीन की। एक सलामती का इशू, सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन ये तो प्योरली इकोनॉमिक मामला है। तो राम ने कहा कि बिल्कुल मीडिया ने इसकी गलत हाइप क्रिएट की है और ये हिंदुस्तान को नहीं करना चाहिए। और ये जो मेरा उनका इस पे इत्तेफाक था, और हम ये कहते आ रहे हैं जनूबी एशिया में, क्योंकि हम सार्क के साथ काम करते रहे हैं, कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो इलाकाई जुड़त है, ये जो ज़राए रसायल हैं, ये हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, ये सिल्क रूट है, ये क्यों ना पाइपलाइंस हैं और गैस की पाइपलाइंस हैं, इसका पूरा जनूबी एशिया क्यों ना फायदा उठाए। और इसमें पाकिस्तान को फायदा होगा तो हिंदुस्तान को भी फायदा होगा। जैसे गैस पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन थी, इंडिया को वापस भी आना चाहिए इसमें। और जनरल मुशर्रफ ने इस मंसूबे की बात की थी, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था इससे कनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे निसार बढ़ जाएगा। इससे होगा कि एतमाद साजी बढ़ेगी। इसी तरह इंडिया को एतराज करने की बजाय इसमें शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए थी।
اور یہ تو پورا چائنا جو ہے پورے ایشیا کے لیے اس طرح کے ایشیا کو جوڑنے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے. اس کے لیے 60-50 ارب ڈالر کا ایک انہوں نے انفراسٹرکچر بینک بنایا ہے, اور اس کے لیے وہ پورے جنوب مشرقی ایشیا کو, جنوبی ایشیا کو اور سینٹرل ایشیا کو وہ جوڑ رہے ہیں, اور یہ مڈل ایسٹ تک جائے گا معاملہ, اور یہ پھر یورپ تک جڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نہیں چاہیے تھا. دوسرا دہشت گردی کے سوال بھی اٹھایا مودی نے وہاں پہ کہ چین بھی متاثر ہو رہا ہے, پاکستان اور ہندوستان بھی متاثر ہو رہا ہے, اور اس کا مرکز اسی علاقے میں خطے میں, انہوں نے کہا اشارہ پاکستان کی طرف تھا, جسے آج انڈین میڈیا نے بہت اٹھایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کیوں نہ کیا جائے کہ دہشت گردی کے سوال پہ اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ رو مداخلت کر رہی ہے, ہندوستان کہتا تھا ISI مداخلت کر رہی ہے. بھئی کیوں نہ, اب مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ منموہن سنگھ اور مشرف کے درمیان کیوبا میں یہ ہوا تھا کہ ان کا بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف. ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت سب سے زیادہ شکار ہیں. تو کیوں نہ ہندوستان پاکستان بھی ایک میکینزم بنائیں ٹیررزم کے خلاف. کیوں نہ یہ جو بجائے کہ ایجنسیاں پراکسی وارز کریں, یہ بیٹھ کے کوارڈینیشن کیوں نہ کریں خطے میں, اور کیوں نہ ہماری افواج کی اور افواج کی سطح پہ کیوں نہ رابطہ ہو, تاکہ یہ ہو کہ اس علاقے کی بجائے اس کے کہ دیکھیے 33% آبادی ہے صرف چین اور انڈیا کی دنیا کی آبادی, یعنی آدھی دنیا یہاں رہتی ہے, اور ہم اسے کیسے الگ رہ سکتے ہیں. اور چین اور انڈیا کے تعلقات بڑھیں گے, اور چین سب سے بڑا انویسٹر بن گیا ہے, تو چین ہندوستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بننے جا رہا ہے. اس پر ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے, نہ ہندوستان کو پریشانی ہونی چاہیے کہ چین یہاں پہ 40 ارب ڈالر کی جو راہداری بنانے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے منصوبے ہیں توانائی کے. پاکستان اگر مستحکم ہوگا, اس کا فائدہ انڈیا کو بھی ہے, چائنا کو بھی ہے, سینٹرل ایشیا کو بھی, پورے خطے کو ہوگا, افغانستان کو بھی ہوگا. اسی آپ کی بہت ہی اہم بات کہ اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں دہشت گردی کے خلاف, اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے کام کریں, تو بہت کچھ ہو جائے گا. الزام بازی کریں. اب جیسے اچھا کام نہیں کیا مودی صاحب نے جا کے یہ اس مسئلے کو اٹھایا, وہ اگر پازیٹیو بات کرتے تو شاید چینی کہتے بھی ہم اب کیا وہاں سے کھٹمنڈو تک تبت سے سڑک نہیں آ رہی, ہائی ویز نہیں آ رہی, وہ دلی تک جا سکتی ہے, وہاں ریلوے بھی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک.